ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ 2 ଡକାୟତ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧୁକାନ୍ତ ଓ ରାଜା ସାହାଣୀ। 2 ଜଣ ପାଣିକୋଇଲି ପଣ୍ଡା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଧରାପଡ଼ି ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରେ ଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରେ କଟକ ଡିସିପି, ଜେଲ୍ ଡିଜି, ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ଆଇଆଇସି, ଜେଲର, ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଡିଜିଙ୍କ କହିବା କଥା ସେମାନେ 2ଟି ସେଲ୍ରେ ଥିଲେ। ସେଲ୍ର ଲୁହା ଗେଟ୍ କାଟି ଶୋଇବା କମ୍ବଳରେ ଦୌଡ଼ି କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ଜଣେ ୱାର୍ଡର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚିଫ୍ ୱାର୍ଡରକୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ आमे विजिट करछु। डीसीपी भी आछि समय आगु आमे ऑलरेडी रिपोर्ट दे थाना रे केस रजिस्टर होईछि এবং इन्वेस्टिगेशन चलछि। हमर स्टाफ कोंतु किबा जेकोसी बाहर स्टाफ को किछि कनाइवास थाओ जहार भी क्षेत्र किछि बाहरिबो तांको अगेंस्ट पे स्ट्रिंजेंट एक्शन निया जिवो। वर्तमान पई हमर नेग्लिजेंस पई जने वार्डर और चीफ वार्डर को सस्पेंड कराइछि। बाकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन हमर डीआईजी फर्दर एक्शन नहीं सर माध्यम कौन जीवार देवाल पारिवार माध्यम जेल थे गोटे सेल 2टा सेल अलग अलग सेल से 2टा सेल रू से रड काटिक बाहर गछ पेरीफेरी वाल जो अच्छी आमर से कंबल को काटी काटिक लंबा रस्सी बनईकी फिंगिकी स्केल सर रड को काटिले सीसीटीवी को हमरो वेरिफिकेशन चलछि। यार भी जहाँ भी दोष थिबो तब अगेंस्ट स्ट्रिंजेंट एक्शन चौद्वार हरिहर बेउरांक न्यूज प्रयोग खबर।